हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झाड़ेश्वर एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज आम रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बहिर सप्तम दिन बा डे 7 पाठ पढ़ा। आज आम भविष्यत काल बा फ्यूचर टेंस विषय रे पढ़ा। वर्तमान काल और अतीत काल परी भविष्यत काल को क्रमशः फ्यूचर इंडिफिनाइट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एवं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस रे भाग करा जायछि। भविष्यत काल को एपरि 4 भाग रे विभक्त करा जायछि। तो चलନ୍ତୁ देखिबा। फ्यूचर इंडिफिनाइट, राम विल स्टडी, एटा होछि फ्यूचर इंडिफिनाइट। राम विल बी स्टडिंग, एटा होछि फ्यूचर कंटिन्यूस। राम विल हैव स्टडीड, एटा होछि फ्यूचर परफेक्ट टेंस। राम विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, एटा होछि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रथमे आमे विल शाल रो व्यवहार जानिबा। गोविंद, तुमे कौन खेलिबो? गोविंद, विल यू प्ले? तुमे कौन खेलिबो? विल यू प्ले? राम, ना मु खेलिबी नाही। राम, नो आई वांट, नो आई वांट। गोविंद, तुमे कौन काली आसीबो? गोविंद, विल यू कम टुमरो? विल यू कम टुमरो? राम, हाँ मु आसीबी। राम, यस आई विल कम, यस आई विल कम। गोविंद, तुमे कौन आज रातिरे एठारे रहिबो? गोविंद, विल यू स्टे हेयर टुनाइट? विल यू स्टे हेयर टुनाइट? राम, नाही मु फेरीजिबी। राम, नो आई विल गो बैक, नाही मु फेरीजिबी माने नो आई विल गो बैक। गोविंद, तुमे कौन शुक्रवार दिन राजा को भेटिबो? तुमे कौन शुक्रवार दिन राजा को भेटिबो? गोविंद, विल यू सी राजा ऑन फ्राइडे? विल यू सी राजा ऑन फ्राइडे? राम, नहीं मु घरे तुमको अपेक्षा करिथिबी। राम, नो आई विल वेट फॉर यू एट होम, नो आई विल वेट फॉर यू एट होम। विल शाल रो व्यवहार परे आमे विल बी किंबा शाल बी रो व्यवहार विषय जानिबा। अमिताभ, तुमे कौन काली एही समय रे रेलगाड़ी रे यात्रा करूथिबो? तुमे कौन काली एही समय रे रेलगाड़ी रे यात्रा करूथिबो? विल यू बी इन द ट्रेन एट दिस टाइम टुमारो? विल यू बी इन द ट्रेन एट दिस टाइम टुमारो? राकेश, हाँ मु काली एही समय रे कानपुर रे प्राय पहुँचुथिबी। राकेश, यस आई विल बी अबाउट टू रीच कानपुर एट दिस टाइम टुमारो। यस आई विल बी अबाउट टू रीच कानपुर एट दिस टाइम टुमारो। अमिताभ, आमे कौन काली एही समय रे मैच खेलु नथिबा कि? अमिताभ, आमे कौन काली एही समय रे मैच खेलु नथिबा कि?
अमिताभ shall we not be playing a match at this time tomorrow? Shall we not be playing a match at this time tomorrow? ହଁ ଆମେ ଖେଳୁଥିବା yes we will be ହଁ ଆମେ ଖେଳୁଥିବା yes we will be ଅମିତାଭ ଆମେ କ'ଣ ପୁରୀ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବା ଅମିତାଭ shall we be coming to Puri again and again? Shall we be coming to Puri again and again? ରାକେଶ ନାହିଁ ଆମେ ଆସୁନଥିବା ରାକେଶ no we won't be no we won't be ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ will have ଏବଂ shall haveର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ମୀନାକ୍ଷୀ ସେ କ'ଣ ଯାଇସାରିଥିବେ ମୀନାକ୍ଷୀ will she have gone? will she have gone? ରଜନୀ ନାହିଁ ସେ ଯାଇସାରି ନଥିବେ ରଜନୀ no she won't have no she won't have ମୀନାକ୍ଷୀ ତୁମେ କ'ଣ କାଲକାତାରୁ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଫେରିଆସିଥିବ ମୀନାକ୍ଷୀ will you have come back from Kalka by next month? will you have come back from Kalka by next month? ରଜନୀ ହଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରୁ ଫେରିଆସିଥିବି ହଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରୁ ଫେରିଆସିଥିବି yes I will have come back by then yes I will have come back by then ମୀନାକ୍ଷୀ କାଲି ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇସାରିଥିବ କି ମୀନାକ୍ଷୀ will you have taken your test by this time tomorrow? will you have taken your test by this time tomorrow? ରଜନୀ ହଁ ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟାଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବ yes I will have finished an important chapter of my life yes I will have finished an important chapter of my life ମୀନାକ୍ଷୀ କ'ଣ ତୁମର ଭାଇ କାନାଡ଼ାରୁ ଫେରିଆସିଥିବ ମୀନାକ୍ଷୀ will your brother have returned from Canada? will your brother have returned from Canada? ରଜନୀ ନାହିଁ ସେ କାନାଡ଼ାରୁ ଫେରିଆସି ନଥିବେ ରଜନୀ no he won't have no he won't have ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷରେ ଆମେ will have been ଏବଂ shall have been ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଭାତ ତୁମେ କ'ଣ କାଲି ଏହି ସମୟରେ ଶୋଇସାରିଥିବ ପ୍ରଭାତ will you have been sleeping at this time tomorrow? will you have been sleeping at this time tomorrow? ସୁଧୀର ନାହିଁ ସମ୍ଭବତଃ ମୁଁ ଏହି ସମୟରେ ପଢ଼ୁଥିବି ସୁଧୀର no probably I shall have been studying at this time no probably I shall have been studying at this time ପ୍ରଭାତ ଆଉ ତୁମର ଭାଇ ରାଜୀବ କ'ଣ କରୁଥିବ ପ୍ରଭାତ and what will your brother Rajiv have been doing? and what will your brother Rajiv have been doing? ସୁଧୀର ସେ ଶିମଳା ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବ ସୁଧୀର he will have been preparing to leave for Shimla
ହି ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଟୁ ଲିଭ୍ ଫର୍ ସିମଲା। ତ ଆମର ସପ୍ତମ ଦିନର ପାଠ ଶେଷ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବା କେତେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କହିଛି, ତାହାକୁ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଇ ସାଲ୍ ନଟ୍ ପ୍ଲେ, ହି ୱିଲ୍ ନଟ୍ ପ୍ଲେ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଆଇ ସହିତ ସାଲ୍ ଅଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ହି ସହିତ ୱିଲ୍ ଅଛି। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳର କ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଏ। ସାଧାରଣତଃ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ହି, ସି, ଦେ, ଇଟ୍, ରାମ ଆଦି ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ ୟୁ ସହିତ ୱିଲ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଆଇ ୱି ସହିତ ସାଲ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଇ ୱି ୱିଲ୍ର ତଥା ହି, ସି, ଇଟ୍, ଦେ, ୟୁ ଆଦି ସହିତ ସାଲ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ, ତେବେ ସେଠାରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଦୃଢ଼ତା ଓ ନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ବାକ୍ୟଟି କୁହାଯାଉଛି। ଯେପରି ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ପ୍ଲେ ଟୁମରୋ, ୟୁ ସାଲ୍ ନଟ୍ ରିଟର୍ନ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଏହି ପ୍ରକାର: ମୁଁ କାଲି ନ ଖେଳିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିଛି, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଆଦୌ ଖେଳିବି ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମେ ଆଦୌ ଫେରିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତା ସହିତ ସ୍ପୋକେନ୍ ଇଂଲିଶ କୋର୍ସ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ଏଜୁକେସନରେ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆବଶ୍ୟକ ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।